میرا سسر مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ اب سسر کو دیکھ دیکھ کر مجھے اپنا میرا شوہر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں میرے سسر کا جسم بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے سسر نے خود کو بہت زیادہ فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے سسر آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ اب سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سسر کے ساتھ دوستی کر لوں، لیکن میرا سسر سلام دعا سے زیادہ مجھے نہیں بلاتے تھے۔ میں ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک مرد ہو کر ان کی نظر کبھی مجھ پر نہیں پڑی۔ دن بہ دن اپنے سسر کے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے سسر میں ایسا کیا تھا کہ میں ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں ان سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ وہ زیادہ غصے والے لگتے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اپنے سسر سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے۔ میری ساس بھی بازار کو سامان لینے چلی گئی تھی۔ اب میں اور میرے سسر گھر میں اکیلے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے سسر کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرا سسر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں سسر کے کمرے میں پہنچی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے سسر نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، باہر کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔ میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی کی طرح آج بھی میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے سسر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سسر نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا تھا اور وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سسر مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ پہلے تو میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں اپنے سسر سے کہنے لگی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے سسر اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری بات کو غور سے سننے لگے۔ انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کو بند کر دیا۔ اب میرے سسر کی شاید توجہ مجھ پر تھی۔ میرا سسر بہت حیران ہو رہے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے میں آ گئی؟ پہلے تو میں ایسی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے سسر کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری باتوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، میرا شوہر مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایسی خواہش جو ہر عورت شادی کے بعد چاہتی ہے، اور رات کو بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی کام سے آتا ہے آ کر سو جاتا ہے۔ میں اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی آگ کو اس نے کبھی نہیں دبایا اور وہ میری ضروریات کو بھی ٹھیک طرح سے پورا نہیں کرتا۔ اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسے میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے میرا شوہر بالکل ٹھیک نہیں لگتا اور نہ ہی وہ میرے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ میرا سسر میری باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بہت زیادہ بول رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف بہت پیار بھرے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری ایسی باتیں سن رہا تھا اور بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر بہت شرم آ رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف پیار سے دیکھنے لگا اور پھر وہ مجھے کہنے لگا، مجھے تو اس بات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا۔ تم نے بھی تو پہلے کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تمہاری ساس نے بھی کبھی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں یہ بات تم سے سن رہا ہوں۔ میں بھی ان حالات سے تھک گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ مسئلہ تو یہ تھا، جب میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا کہتی تو مجھے آگے سے بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ کبھی کبھار تو میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری ایسی باتیں سنتے ہی میرے سسر کو مجھ پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا سسر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کر رہا تھا۔ اپنے سسر کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، میں ابھی اسی بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں اپنے سسر کی بات سوچنے لگی اور پھر ان سے پوچھنے لگی، آپ اس بات کا کیا حل نکالیں گے؟ پتہ نہیں آپ اس بات کا حل کب نکالیں گے۔ میں اور مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو اس سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا میرے پاس ایک ہی حل ہے اس بات کا جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں برسوں سے پیاسی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ کوئی مزید ضروریات کو پورا کریں۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر دیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے سسر اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں برسوں سے ہی اپنے سسر سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور میں آج اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے، دیکھو یہ بات بہت زیادہ بری ہے، اس بات کے بارے میں تم کبھی کسی سے ذکر مت کرنا اور بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، ورنہ تمہیں اور مجھے بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے سسر سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی سے کبھی نہیں کہوں گی اور نہ ہی اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلنے دوں گی۔ میرے سسر کو مجھ پر اعتماد ہو چکا تھا۔ وہ مجھ پر ایک دم سے ٹوٹ پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے
से वो भी बरसों के प्यासे हैं। मुझे अपने ससुर पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकेंगे। मेरे ससुर मेरी हर तरह से ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे, जैसे मैं कहती वो वैसे ही करते जा रहे थे। मेरे ससुर ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरे ससुर ने मेरी सोच से बढ़कर सब काम कर दिया था। मैं अपने ससुर से कह रही थी बस मुझे अब और नहीं चाहिए। मेरे ससुर ने भी बिल्कुल जिद नहीं की और कहा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बस कर देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल चुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैं आज बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल गया था। मैंने अपने ससुर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने ससुर की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे ससुर भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो चुके थे। अब जब कभी भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती, मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और वो मेरी हर ख्वाहिश और जरूरियात को पूरा कर दिया करते थे। मेरी सारी परेशानियां अब मुझसे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी थी। मेरा शोहर मुझे इतनी ज्यादा खुश देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने लगा था। उसको शक होने लगा था और उसने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन उसे क्या पता था मेरी हर ख्वाहिशात और मेरी जरूरियात घर में ही पूरी हो जाती थी। अब मैं बहुत ज्यादा खुशी से जिंदगी गुजारने लगी थी। उस दिन रात के 12 बज रहे थे। मेरा शोहर कहीं बाहर गया हुआ था। मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से मेरे दिमाग में मेरे ससुर और सास के अजीब कारनामे घूम रहे थे। मैंने सोचा चलो ससुर जी के कमरे की तरफ चल के देखते हैं। देखती हूँ आज भी वो वही सब कर रहे हैं या फिर सो गए हैं। मैं दबे पांव ससुर जी के कमरे की तरफ आ गई। तब मैंने जो सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के कमरे से मेरी सास की मदहोश करने वाली सिसकियां मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी अब बस भी करो, मैं ये सब और ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम ये सब करते हुए थकते नहीं हो। तब मेरा ससुर मुस्कुरा जाता है और कहता है मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो जवान हूँ और सारी रात में तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। तुम ही बड़ी जल्दी थक जाती हो। तभी मेरी सास अजीब अजीब सी सिसकियां लेते हुए कहती है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं रही है। तुम मुझे सारी रात इतना परेशान करते हो जिससे सारा दिन मेरा बदन टूटा रहता है। अब बस भी करो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे छोड़ दो। तभी मेरा ससुर कहता है थोड़ी देर और कर लो, फिर बाद में दूसरी पोजीशन में ये सब करते हैं। मेरे सास ससुर की ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन मैं बदनसीब थी क्योंकि मेरे शोहर की मर्दाना ताकत बहुत कमजोर थी। कभी भी वो मुझे वो सुख नहीं दे पाया जो सुख मेरे ससुर बुढ़ापे में मेरी सास को दिया करते थे। जिस तरह बुढ़ापे में मेरे ससुर मेरी सास की चीखें निकलवाते थे, लेकिन जब मेरे शोहर मुझसे प्यार करते थे तब मेरी तो सिसकियां भी नहीं निकलती थी। वो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे और मेरी प्यास जो की तू अधूरी की अधूरी ही रह जाती थी। मैं वहां से यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरे ससुर जी ऐसा क्या खाते हैं जो बुढ़ापे में भी उनकी मर्दाना ताकत इतनी जबरदस्त है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। मैं ससुर जी के उस राज को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था अब की बार किसी तरह मैं रात को उनके कमरे में चली जाऊंगी और छुपकर सास ससुर के ये कारनामे देखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ही शामत आने वाली थी। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक अनजान शख्स मेरे कमरे में घुस जाता है और मुझे वो दबोच लेता है। उसने ये सब इतनी जल्दी से किया था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था और फिर वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। काफी देर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे बदहवास हालत में छोड़कर वो चला गया था। रात के अंधेरे में वो मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। कुछ पल बाद भी मुझे होश आया। मैंने खुद को संभाला और फौरन भागकर बाथरूम में चली आई और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया था और जिसका चेहरा मैं देख भी नहीं पाई थी। वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था और काफी देर तक उसने मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बारे में मैं किसी से भी कुछ कह भी नहीं सकती थी। काफी देर अपने बदन को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजर गए। आज फिर से मेरे शोहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और रात को मैं अकेली थी। आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में ससुर जी का राज जान कर ही रहूंगी और सास ससुर के कमरे में आने से पहले मैं उनके कमरे में चली जाऊंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरे सास ससुर कमरे में आए और फिर मेरे सास ससुर वो सब करने लग गए। काफी देर उनको मैं वो सब करते हुए देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ससुर जी के सामने आ गई। तब मेरे ससुर ने कहा बहू तुम यहाँ, अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम भी हमारे साथ में जाओ और जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हारी सास बहुत जल्दी थक जाती है, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी, तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे भी मजा आएगा। मैं ससुर जी को मना नहीं कर सकी और फिर मेरे ससुर जी ने मेरे साथ, मुझे ससुराल में आए हुए 7 दिन हो गए थे और मुझे अपने शोहर की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो क्या खाते पीते हैं। मेरे शोहर रोजाना रात को मिल्क शेक पीना पसंद करते थे, पर मैं बहुत भुलक्कड़ थी, इसलिए अक्सर छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाया करती थी। कुछ बातों को तो मैं सर पर सवार कर लिया करती थी और घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3-4 दिन से मेरे शोहर मुझे इस बात को याद करवा रहे थे कि रोजाना रात को मुझे मिल्क शेक पीने की आदत है, इसलिए तुम बिना कहे रोज रात को मेरे लिए मिल्क शेक का गिलास कमरे में ले आया करो, रोज रोज तुम्हें मुझे याद दिलाना ना पड़े। आज फिर मैं उनकी उस बात को भूल गई थी और जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यही बात पूछी थी कि मिल्क शेक का गिलास कहाँ है। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठकर जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं मिल्क शेक करके वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई, क्योंकि मेरे ससुर के कमरे से मेरी सास की मदहोश कर देने वाली सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मेरी सास बार बार एक
की बात कही जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तभी मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर बोल रहे थे कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, अब की बार दूसरे तरीके से करते हैं, देखना इस बार बहुत मजा आएगा। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे जहन में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो देखने में हड्डी का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर ताकतवर थे कि इस उम्र में भी उन्होंने मेरी सास की चीखें निकाल दी थी। मैं भी ऐसा ही शोहर चाहती थी, मगर मेरा शोहर तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं उसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सादा लग रहा था। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो पूरी रात वो सब कर रही थी। आज दिन को जब मेरे ससुर घर में आए तो फौरन ही ससुर जी ने मेरी सास को कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी सास को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि रात वाला मंजर फिर से मेरी सास उसी की बात तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब बस भी करो और मुझ पर थोड़ा रहम करो, अब इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मैं ये सब कुछ सह नहीं सकती हूँ। और मैं हैरान और परेशान से वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से वही सब आवाजें आ रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ना जाने ऐसी कौन सी चीज का वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और उन्हें थकने का एहसास तक भी नहीं हो रहा था। अब मैं दिल ही दिल में ये जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें ऐसा क्या देती है कि वो इतनी देर तक थकते नहीं थे। मैं ये सब सोच ही रही थी। 20 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल था पर वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। मगर मेरी सास ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए थे और कह रही थी कि ये कमर का दर्द भी ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी सास मेरे ससुर जी को ऐसा क्या खिलाती थी जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। उन पर नजर रखने के बावजूद भी मैं उस चीज तक नहीं पहुंच सकी थी क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे शोहर अपने बाप से बहुत अलग थे, बहुत जल्दी थक जाते थे, सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी। हर बार मैं प्यासी ही रह जाती थी, इसलिए मैं अपने शोहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था कि एक वो भी तो थे जो इस बुढ़ापे में भी जिंदगी के भरपूर मजे ले रहे थे। मेरे शोहर आज की रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज्बात बुरी तरह से मचल रहे थे। मेरी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी थी। मैं अपने शोहर की तरफ से उदास होकर सोच रही थी कि काश मेरे शोहर भी मेरे ससुर की तरह ताकतवर मर्द होते तो आज मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाजें आने लगी तो मेरा रोम रोम खिल उठता जब वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी कर दो, अब छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। और ये बात याद आते ही मेरे दिल के सागर में जोर जोर से लहरें उठने लग जाती थी। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान तक पहुंची हुई है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वो चीज उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी होगी और मैं वो चीज देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रही होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे की बाहर आ गई। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, इसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाजें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, जानते हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा है। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उन्होंने पर्दा लगा रखा था, इसलिए सिर्फ आवाज ही बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं बुझे दिल से अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे शोहर अजीब से अंदाज में बोले, ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा। मेरे शोहर अपनी जगह से उठ बैठ गए और मुझे अजीब सी नजरों से घूरते हुए बोले कि तुम क्या समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज मुझे हैरान और परेशान कर गया था। मेरे शोहर बोले, सच सच बताओ कहाँ पर गई थी तुम? मैं उस सबसे हड़बड़ा कर रह गई थी और कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर सहन में चली गई थी और उसमें क्या बुराई है, मैं कांपते लहजे में बोली। तो एक पल के लिए मेरे शोहर चुप हो गए और फिर थोड़े नर्म होकर बोले कि तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर सहन में जाने की? अगर आगे से तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना और आइंदा से अकेली कभी भी यूं रात को कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफान मचल रहा था। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी। वो समझने को तैयार ही नहीं थे कि मैं अभी भी प्यासी हूँ, इसीलिए यूं रातों को नींद नहीं आती है। हाय अल्लाह, मेरी फूटी किस्मत। मगर मैं कर भी क्या सकती थी? मुझ में खुद से उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी
اور نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں اب ہر دن رات ان کی یہی آوازیں سنتی رہتی تھی جو میرے اندر آگ پیدا کرتی تھی، اور مجھے بھی کسی ایسے ہی مرد کی تلاش تھی جو میری چیخیں نکال کر رکھ دے۔ اور میں سوچتی تھی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ میرے سسر آخر ایسا کیا کرتے تھے جس سے ساس کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ 4 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور اب وہ گھر واپس 4 دن کے بعد ہی آئیں گے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے دماغ میں ایک اچھا سا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس خیال پر عمل کروں۔ میں اس بارے میں جان سکتی ہوں کہ بند کمرے میں آخر ساس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ساس سسر شام کو کھانے کے بعد گارڈن میں ٹہل رہے تھے اور ساتھ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس عمر میں بھی ان دونوں میں اتنی محبت تھی اور چھوٹی موٹی سبھی باتیں وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ میری زندگی ان دونوں سے کافی الگ تھی۔ یہ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جانے کے باوجود بھی ابھی تک زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے، اور ہم دونوں تھے جو جلدی ہی فری ہو کر سو جاتے تھے۔ اس دن میں نے جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کیے اور پھر اپنی ساس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے میں تو ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی مگر وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر رات کو وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے نیند آ رہی تھی مگر دونوں کو دیکھنے کی جستجو میں نے اپنی نیند کی قربانی دیتی تھی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار میرا انتظار ختم ہوا، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میرے سسر جی میری ساس کو زور زور سے، میرا نام مہک ہے، میرے خاندان میں میرے ماں باپ کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ میری ہر فرمائش اور ہر ضد کو پورا کرتے تھے۔ میں بچپن سے ہی خوددار اور ضدی قسم کی لڑکی تھی۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی جب میری انم نام کی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے اس کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ وہ اچھی شخصیت کی مالک تھی، اور جب وہ میرے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ کالج میں طرح طرح کی لڑکیاں تھیں اور ہمیں بہت سے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے، جن میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو مجھ کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے بوائے فرینڈز ہوتے تھے، اور جب وہ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے وہ سب کرتی تھی، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی تھی، تو یہ دیکھ کر میرے جذبات بھی ابھرنے لگتے تھے، اور میں بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں سوچتی تھی کہ دیکھنے میں تو وہ لڑکیاں بالکل معمولی شکل و صورت کی تھیں، مگر ان کے بوائے فرینڈز ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ مجھ سے بھی کئی لڑکوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا، مگر میں کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار دینے کے باوجود بھی مجھے ان سب معاملے میں آزادی نہیں دی تھی۔ انہیں لڑکیوں کا لڑکے سے دوستی کرنا، بات چیت کرنا بہت برا لگتا تھا۔ ہمارے محلے میں یہ بات عام تھی، مگر اس کے باوجود بھی میرے ماں باپ یہ سب دیکھ کر غصہ کرتے تھے۔ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو مجھ پر بری طرح سے مرتا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا پھرتا تھا، مگر میں اس کی شکل تک دیکھتی نہیں تھی، اور مجھے ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ پچھلے کافی دنوں سے مجھے بخار تھا، اور جس وجہ سے میں کالج بھی نہیں جا رہی تھی، میری غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہو کر وہ لڑکا گھر تک چلا آیا۔ تو یہ بات میرے ماں باپ کو بہت بری لگی تھی۔ جب میں ٹھیک ہو کر کالج گئی تو اس لڑکے نے مجھے روک لیا اور اپنے پیار کا اظہار کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، مہک میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے اسے ایک کس کر تھپڑ مار دیا، اور میں وہاں سے گھر کو آ گئی۔ اب وہ لڑکا روز میرے گھر کے پاس گھومتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، پر میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ 2 دن اس نے بہت ضد کی کہ بس ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ اس نے مجھے ملنے کو بلایا تھا۔ جب میں وہاں گئی تو اس نے پھر سے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ میں اسے منع کرتی رہی، پر میری بدقسمتی تھی کہ اس پارک میں میرے پاپا بھی تھے۔ جب پاپا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بوکھلا گئے اور میرے پاس آ کر اس لڑکے کو مارنے لگے اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ گھر آ کر پاپا نے مجھے بھی تھپڑ مارے تھے اور میری پڑھائی چھڑوا کر میری شادی کر دی۔ اور آج میں ساس کے کمرے میں راز جاننے کے لیے چھپی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے سسر اپنی بیوی سے پیار جتاتے ہیں اور انہیں بہت خوش رکھتے ہیں، جبکہ میرے شوہر اس حد تک مجھے خوش نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے میں یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز کا استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی اور ساس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے شوہر سے وہی چیز استعمال کرواؤں اور پھر میرے شوہر بھی میری چیخیں نکال دیں۔ میرے سسر کس چیز کا استعمال کرتے تھے یہی دیکھنے کے لیے اس دن میں ان کے کمرے میں چھپ گئی تھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ مجھے حیران پریشان کر گیا تھا۔ کتنی دیر تک میں بالکنی سے ان دونوں کو وہ سب کرتے دیکھ رہی، اور پھر بے خودی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر وہ سب کرنے لگی تھی۔ پہلے تو ان دونوں نے مجھے حیرت کی نظر سے دیکھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں ان کے کمرے میں کیسے اور کیوں موجود تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے تھے، جبکہ وہ آدمی مجھے برباد کر کے جا چکا تھا۔ میں روتی رہی اور اسی حالت میں بستر پر پڑی رہی، میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کچھ پل بعد مجھے ہوش آیا تو میں بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور خود کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنے لگی۔ نہ جانے وہ کون سا آدمی تھا جس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پائی تھی، اور وہ لگاتار مجھے استعمال کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اپنے بدن کو صاف کرنے کے بعد باتھ روم سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی میرے شوہر پریشانی والا چہرہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خود پر جلدی ہی قابو کیا اور ان کے برابر میں بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگی کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کے چہرے پر اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ میرے شوہر کہنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ رات تک تو بالکل ٹھیک تھا، آج اس کی حالت اچانک اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ وہ بالکل بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میرا شوہر پہلی رات کو جب گیا تھا تب ان کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور آج اچانک اس کے دوست کی طبیعت خراب ہونا، مجھے ان سب چیزوں
चीजों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो वही आदमी था जो मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सर नाम ही हिला दिया था और आंखें बंद करके अपना सर अपने शोहर के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे मुझे अपने माँ बाप से भी मिले हुए। मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती थी, अपनी सहेलियों की, अपने घर की, सब कुछ मुझे बहुत याद आता था। मुझे अपने शोहर की बाहों में इतना सुकून मिला जैसे मैं तमाम परेशानियों और बहुत से आजाद हो चुकी थी। अगले दिन भी मेरे शोहर घर पर नहीं थे और फिर से मेरा इरादा हुआ कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाजा हो गया था। तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी सास को लेकर परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी, आपको आखिर किस बात पर एतराज है, जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, तो आप मुझे ससुर जी के साथ वो काम करने से क्यों रोक रही हो। उसी दौरान मेरे ससुर भी वहां पर आ गए और जब हम दोनों को बात करते देखा तो वो हमारे पास आकर खड़े हो गए और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्जों में कहा कि माँ जी, मुझे रात को आपके कमरे में आने से मना कर रही हैं। ये सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और वो सुर्ख लाल आंखों के साथ सास को देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए, उसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का मुझ पर, और तुम इसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम इसे तो करने दे सकती हो ना। उसके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़का देंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे और उनका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे लिए फिर नामुमकिन था। मुझे अंदाजा था कि मेरे शोहर एक शक्की मिजाज के इंसान थे। उनके जहन में जब कोई बात आ जाती थी तो उसको निकालना आसान नहीं होता है। मुझे आज भी वो दिन याद था जब शुरुआत के दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वो मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरी सास ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो तो अपनी माँ की ही बात सुनेंगे, उन्हें ही वो सच्चा करार देंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलवाऊंगी जिससे वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश न करे। ये सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और उनके साथ वो सब करूं। जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून मैं आज भी हासिल करना चाहती थी। मगर फिर जब मुझे अपनी सास का रवैया याद आया तो मैं डर गई और मैं अपने मन को मारकर जैसे ही सोने लगी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी ना, अभी तक तुम आई क्यों नहीं। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश मेरी नजरों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो, तुम अपनी सास के डर की वजह से मना कर रही हो ना। फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में फिर से उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और वो दोनों वही काम कर रहे थे जो काम मैं भी करना चाहती थी। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सास कांपने लग गई थी और मेरे ससुर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, दिन ब दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्दी ही तुम थक जाती हो। फौरन यहाँ पर आओ और अब अगर तुम अपनी जगह से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई। काफी देर तक हम उसी काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद मेरी सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बस हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों ही वो काम करते रहे और फिर काफी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। मैं यही सोचते सोचते सो गई थी कि आज तो मुझे कल से ज्यादा सुकून हासिल हुआ है। आज मेरे शोहर को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने हुए थे, अच्छा सा मेकअप किया और अच्छा सा परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने तो उनके लिए कितनी सारी तैयारियां की थी। आज रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। तभी अचानक से किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो अजीब अंदाज में मुझे देखते हुए कहने लगे, बहू आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। तभी वो कहने लगे, बहू अब फौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों मिलकर वो सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज रोज ससुर जी के कमरे में ये काम करूं। अगले दिन मेरे शोहर भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताबियां, अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे कि वो मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद करते थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई। आखिर उन्हें मेरा एहसास हो ही गया। उन्हें भी मेरी कमी महसूस होती थी। तभी मैंने उनके सीने पर अपना सर रख दिया और फिर सुकून की नींद सो गई। अब मैं रोज अपने शोहर के सोने के बाद सास ससुर के
कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम उसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शोहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं उनके पास बैठे हुए बोली कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए और बोले कि तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? वो शक की नजरों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे काम था इसीलिए गई थी। वो चुप हो गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शोहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ के पास? मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी तो मेरे शोहर ने मुझे खींचकर बेड पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। अपने शोहर को मैं इतने गुस्से में देखकर डर गई थी और डर के मारे में बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शोहर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी को मेरे शोहर से काम था, इसीलिए ससुर जी मेरे शोहर को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शोहर के जाने के बाद मैंने ठंडी आह भरी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शोहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और वो सब करते देखकर वो बहुत हैरान हो गए। जब हमें रात के टाइम पर योगा करते देखा तो कहने लगे कि आप लोग क्या कर रही हैं? तभी मेरी सास योगा को छोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, काफी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे योगा करवाते हैं। उनका कहना है कि सुबह के टाइम पे योगा करने से ज्यादा फायदा रात के टाइम योगा करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बदन सारी रात सोने की वजह से डीएक्टिवेट होता है और शाम को 7 बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसलिए रात के टाइम योगा करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं, न जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शोहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती है। ये बात उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर उसके बाद मेरे शोहर भी हमारे साथ उस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों